ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عنقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزجنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندئم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا
إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأرض إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغور فاكهون هم وأزواجهم في جدال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ولا مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناكم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى صاحب المولد وأصولهم وفورهم ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافعي المشفع يا صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مقيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك القلب وانف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفي المعادي واسرف واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في اسمك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه برد وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشافه قسنا وحبانا. مالك الوتر مدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حمة دينك اسمحون ولا عنوانا. والتابعين لهم بسلك ما حدا حاد المودة يا جل أشيانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضحى النشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإنتعش وذبرانا. صلى الله عليه. فتجد الأرواح تشتاق اللقاء وتحين تسأل ربك رضوانا. صلى الله عليه. المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفى والقي في الآذان. صلى الله عليه. وزيد الأوصاف طاق المجتبى وحذر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من كلمة كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيك من غفلة عذا وكن يقظانا. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تنقلب من شعبتين إلا أنا بخيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. ظهر الله وما اختاره وما براك مثل إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإن جاء الآخر مقدم
يمشون تحت لواء من ندانا يا أمة الإسلام أول شفيع ومشفع ناقة لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا ناتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولا سوف يعطيك فترضى جل من معد تقصر عن الله نهانا بالله كر الذكر وصفي محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وقف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا الله الله دلانا شمس منه والبدورا الله الله ولا ذل له بل كان نورا الله الله دلانا شمس منه والبدورا الله الله لم يكن الهدى لولا الزهورا ولم يكن الهدى لولا الزهورا ولم يكن الهدى لولا الزهورا
وكل كون أنارك نورقا يا قمر سيدنا النبي قمر والجميل والجميل سيدنا النبي والجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لا على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن كسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء كسى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام وشركين وبناش شركي يتصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر يتزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من حول أفضع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفعت شفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك رحمننا سأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى
المصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعتنا بكل ما طمع وكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسكينة يا رب أغثنا يا الله بها ينهض يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وختيم العمر بحسنى يا الله وحسين الأكباع ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد طهرى وآله وصحاب أحمد سناشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billahil azim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abaina al-afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua kita semuanya, para guru, para asatid, wabil khusus para sesepuh kita, para habaib kita, Habib Khalid bin Syahab, Habib Hussein Al-Attas, maupun para guru lainnya. Wabil khusus malam ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini kita kedatangan tamu-tamu mulia. Yang pertama, Akhinal Mahbub, sahabat saya, Syekh Rami Najmuddin dari Australia. Alhamdulillah sampai ke tempat kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Ahlan wa sahlan bikum wa biman ma'akum. Juga kepada Akhinal Fadil, Fadilatul Sayyid Al-Habib Ali Ibn Abdul Aziz bin Jindan, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Baik hadirin, malam ini mungkin kita tidak membuka pelajaran daripada rutinitas kita hadis, tapi malam ini tidak kalah indahnya kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari para tamu kita. Kita minta terlebih dahulu nasihat dari guru kita Al-Habib Ali ibn Abdul Aziz bin Jindan, fa alaihi falyatafaddal ziyaratu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana dhunubana saghiriha wa kabiriha wastur uyubana wasrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa nawwir qulubana waj'al qulubana mahabbatan linnabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kita muliakan sama-sama, daripada tuan-tuan guru, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda-pemudi, bapak-bapak, para kecintaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus daripada guru kita bersama, yaitu Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habasyi. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan afiah kepada beliau dalam taat dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya dan Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi, dan insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, sebagaimana kita telah memandang wajah beliau, mudah-mudahan kita juga diberikan izin dapat memandang wajah kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akhinal kiram Syekh Rami Najmuddin dari Australia, dan juga para habaib, para alim ulama, para masyayikh yang tidak bisa si pendosa ini menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat dari al-faqir kepada mereka semua. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, yang akan senantiasa mengagungkan dan memuliakan bagi setiap hamba-hamba Allah yang mereka berhasil menghiasi waktu demi waktunya dengan menuntut ilmu dan ibadah kepada Allah, dan mereka berhasil menghiasi hatinya dengan senantiasa rindu dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam terus tercurah ruahkan hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi afdalis salawat wa ta'zim, dengan sebaik-baik salawat dan pengagungan untuk Rasulullah. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang paling dicintai oleh Allah.
Sebagaimana di dalam sabda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah yaitu masjid-masjidnya. Maka semoga dengan perkumpulan ini, dengan duduknya kita di masjidnya Allah, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita dan menerima kecintaan kita kepadanya, dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi kabar bahwa Nabi Muhammad pula mencintai kita dan dapat bersama-sama kita di dalam surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allah masih menggerakkan hati kita, menggiring langkah kaki kita, sehingga kita semua senantiasa mampu dengan anugerah dari Allah kita diperkenankan untuk duduk di taman surga yang semacam ini. Hal ini patutlah kita syukuri, hal ini patutlah kita jaga baik-baik di dalam pribadi kita. Jangan sampai selepas acara ini, selepas rutinitas ini, kita kembali di dalam masa-masa jahiliyah kita kembali di dalam kemaksiatan kita. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama mereka para alim ulama memberikan satu keberkahan lebih kepada kita, sehingga Allah senantiasa menjaga langkah kita menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini perkumpulan yang agung. Dengan kumpulnya kita di tempat ini, kita bisa melihat daripada wajah guru-guru kita yang mulia, wabil khusus guru kita Al-Habib Alwi Al-Habasyi. Ini salah satu keberkahan yang teramat agung, saudara, yang mana keberkahan ini, yang mana anugerah ini tidak ada bandingannya daripada dunia serta isinya. Ini patutlah kita jaga baik-baik, jangan sampai anugerah ini hilang dan lenyap daripada kehidupan kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah riwayat yang begitu mengungkap akan keagungan bagi setiap orang yang mampu memandang wajah para aulia, para orang-orang soleh, para ulama, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang wajah mereka saja sudah menghasilkan ibadah untuk kita semua, sudah menghasilkan syafaah buat kita semua, sudah menghasilkan anugerah buat kita semua. Wakif bila mana kita mendapatkan nadrah dari mereka, kecintaan dari mereka, perhatian dari mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan perhatian dari mereka dan mendapat perhatian khususnya daripada Al-Mustafa. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dahulu di dalam zamannya Syekh Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu arda, dikisahkan terdapat sebuah kampung, sebuah kota yang mana sudah dilanda musim paceklik, tidak hujan, banyak yang mati dan meninggal dunia karena kekeringan. Lalu kemudian sepakatlah para penduduk kampung saat itu untuk memanggil salah seorang ulama yang untuk mereka ulama ini memimpin daripada sholat minta hujan atau sholat sunnah istisqa. Dilakukanlah sholat sunnah minta hujan. Ketika dilakukan sholat sunnah minta hujan yang pertama kali, namun tidak turun hujan dan Allah tidak memperkenankan hujan turun di kampung tersebut, masih di dalam kemarauan yang panjang. Dilakukanlah yang kedua kali, lalu kemudian apa? Tidak terjadi juga hujan itu turun, bahkan masih tambah gersang lagi dan tambah gersang lagi. Ada seseorang dari kalangan orang yang tidak punya compang-camping, atau kita bilang seorang pengemis, datang di kampung tersebut dan telah memperhatikan tindak tanduk kelakuan dari penduduk kampung tersebut. Lalu kemudian ketika si pengemis ini melihat dan menyaksikan sudah 2 kali sholat istisqa namun belum turun hujan, lalu kemudian ini orang yang miskin yang compang-camping menawarkan jasa, menawarkan dirinya dengan mengatakan, wahai masyarakat, perkenankanlah, izinkanlah untuk saya memimpin doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya ini kampung diturunkan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat segala macam kesusahan dari ini kampung. Kemudian para masyarakat dan khususnya ada salah satu kiai yang ada di situ, salah satu ulama yang ada di situ memandang remeh ini orang, memandang hina ini orang, dengan mengatakan, saya saja ulama telah melaksanakan sholat belum diturunkan hujan oleh Allah, apalagi kamu. Kemudian meyakinkanlah pengemis ini, wahai guru, berikan aku satu kesempatan untuk memimpin dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ini, sesungguhnya Allah ini Rabbul Alamin, tidak melihat daripada kita. Sebagaimana di dalam sabda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum.
Sesungguhnya Allah tidak melihat daripada rupa kita, Allah tidak melihat dari segi materi kita, namun yang Allah lihat kepada kita dari hati-hati kita. Allah tidak melihat physically kita, tapi hati kita lah patokan tempat Allah melihat kepada hamba-hambanya. Maka diberikanlah izin ini orang untuk memimpin doa, disaksikan oleh mereka masyarakat yang berada di sana, dengan harapan Allah menurunkan hujan, karena sudah bertahun-tahun tidak turun hujan, banyak kurban berjatuhan. Lalu kemudian ini pengemis mengangkat tangannya dan seraya berdoa kepada Allah dengan doa yang begitu singkat, dan juga doa yang mengagumkan kepada seluruh para pendengar saat itu. Apa doanya? Beliau mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan kedua mataku dan apa yang telah dipandang oleh mataku, turunkanlah hujan. Doa yang semacam ini mungkin baru dia yang berdoa, saudara. Namun lihat makna dari doa tersebut. Sebelum tangannya kembali ke pangkuannya, Allah menurunkan hujan dengan lebatnya. Kagum para masyarakat saat itu, bertanya-tanya mereka semua. Lalu kemudian para masyarakat saat itu bertanya, kagum kepada ini pengemis, dan bertanya, wahai pengemis, wahai orang yang compang-camping, kami telah melaksanakan sholat 2 kali, namun Allah belum turunkan daripada hujan saat ini. Tapi engkau tidak melakukan sholat, hanya mengangkat tangan dan berdoa kepada Rabbul Alamin, tanganmu belum kembali, hujan pun turun dengan lebatnya. Apa rahasianya? Lalu pengemis ini mengatakan, sesungguhnya aku berwasilah, aku bertawassul dengan mataku yang telah memandang satu orang yang soleh, mudah-mudahan keberkahan memandang mereka, menurunkan hujan di tempat ini, dan Allah mengkabulkan hajatku karena sebab tawassul kedua mataku telah memandang orang-orang yang baik. Lalu kemudian ulama ini mengatakan, siapa yang engkau pandang? Lalu pengemis ini mengatakan, aku telah memandang salah satu dari hamba Allah yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang hari-harinya selalu tertuntun dengan jalannya Rasulullah, tertuntun dengan syariatnya Nabi Muhammad, hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, lisannya selalu menyebut nama Allah dan nama Rasulullah, kehidupannya serupa dengan kehidupan para ashabun nabawiyah, sahabat-sahabat Nabi. Siapa mereka? Siapa dia? Ini orang mengatakan, yaitu Syekh Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu arda. Syekh Yazid Al-Bustami adalah salah satu wali min auliyaillah di zamannya. Kemudian ini ulama mengatakan, wahai orang yang compang-camping, berapa kali kamu melihat dia? Hanya 1 kali aku melihat dia. Kemudian ini ulama mengatakan, aku adalah tetangganya, rumahku berdampingan dengannya, setiap hari aku melihat kepada Syekh Yazid Al-Bustami, namun aku tidak mendapatkan kelebihan apa yang kau dapatkan dari Rabbul Alamin, karena kau melihat 1 kali kepada Syekh Yazid Al-Bustami. Lalu ini pengemis mengatakan, dan inilah hikmah yang harus kita petik, saudara, tanamkan dalam hati kita, tertibkan dalam kehidupan kita, amalkan dalam penglihatanmu kepada guru-gurumu. Beliau mengatakan apa? Wahai guru, aku melihat kepada Syekh Yazid Al-Bustami dengan memuliakannya, dengan kecintaan kepadanya, dengan kerinduan kepadanya. Walaupun 1 kali aku melihat dia, tapi penglihatanku dengan penuh ta'zim kepada dia, cinta kepada dia, dan menghormati Syekh Yazid Al-Bustami. Maka inilah penglihatan yang disebut dengan penglihatan orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sedangkan engkau melihat Syekh Yazid Al-Bustami dengan kecemburuan, dengan ketidaksenangan, dengan kemarahan. Cara pandang kami berbeda dengan cara pandangmu, wahai guru, sehingga kau tidak mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita duduk di tempat ini rutin di setiap Lailatul Khamis, setiap malam Kamis. Kau pandang guru-gurumu di tempat ini. Pertanyaannya, kau pandang gurumu dengan memuliakannya, kau pandang gurumu dengan kecintaanmu padanya, atau kau pandang gurumu dengan rasa meremehkan gurumu? Itulah pertanyaannya yang harus kita pertanyakan di tempat ini, saudara. Maka mudah-mudahan kita memandang guru-guru kita dengan penuh takdim dan cinta kepada mereka. Bila mana memandang wajah seorang aulia dapat memberikan anugerah kepada kita, menjadi wasilah Allah menurunkan rahmat dan kelebihan kepada kita. Bagaimana ketika kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad? Bagaimana ketika kita melihat daripada dzurriyyatnya Nabi Muhammad? Bagaimana ketika kita melihat daripada kalam Allah Al-Quranul Karim di rumah-rumah kita? Pasti anugerah Allah berikan kepada kita.
Kelebihan Allah berikan kepada kita, kecintaan Allah anugerahkan kepada kita, kerinduan pun Allah berikan kepada kita, hidayah, fadilah, dan apa yang kita minta insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, ingat, ibadah seorang murid kepada gurunya salah satunya yaitu memandang dengan penuh cinta dan rindu kepada mereka, dan insya Allah dengan pandangan itu akan menjadi ittisal, sambungan batiniyah murid dan gurunya, dan insya Allah dengan sambungan batiniyah tersebut akan menyambung hubungan kita kepada guru kita dan disampaikan dengan hubungan kita kepada Nabi Muhammad dan kepada Rasulullah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kedua mata kita melihat guru-guru kita dengan penuh cinta dan hormat kepada mereka. Dan insya Allah Allah anugerahkan kita pula mencintai Nabi Muhammad, dan dianugerahkan kedua mata kita diberikan izin oleh Allah mampu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani akrimil arwah minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakanlah arwah-arwah kami dengan dapat pertemuan, dengan mendapatkan izin dapat bertemu dengan Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Ya Allah, hidupkan kami dengan penuh cinta, wafatkan kami dengan membawa cinta, bangkitkan kami dengan penuh kecintaan, dan juga pertemukan kami bersama makhlukmu yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jangan pisahkan kami dari jalan Rasulullah, jangan pisahkan kami dari jalan guru-guru kami. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, pilih kami, takdirkan kami menjadi para pejuang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, takdirkan anak keturunan kami menjadi anak-anak yang cinta kepada Sayyidina Muhammad. Takdirkan istri-istri kami dan kedua orang tua kami menjadi orang yang paling cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikan kami pewaris daripada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang-orang yang cinta dengan ilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmu, dan orang-orang yang mati dengan membawa ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, telah sampai kabar kepada kami bahwasannya orang-orang yang beruntung kelak di yaumil qiyamah adalah mereka orang-orang yang dapat memandang wajah indah al-Mustafa. Maka takdirkanlah kami semua dapat memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Di saat di hari tersebut banyak pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah untuk melihat daripada wajah indah Nabi Muhammad al-Mustafa, maka halalkanlah kedua mata kami sehingga kami mampu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kami bertawassul ya Allah dengan pandangan kami kepada guru-guru kami. Ya Rabbana ya Karim, jangan kau sia-siakan harapan kami, jangan kau pupuskan harapan kami, dan takdirkan kami juga bisa memandang wajah daripada Al-Mustafa, bisa memandang daripada wajahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wajahnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan kepada para sahabat-sahabat lainnya yang mereka adalah orang-orang terdekatmu dan orang-orang terkasih daripada kekasihmu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jangan kau pisahkan kami daripada mereka. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Anugerahkan kami cinta kepada Al-Mustafa, dan sehingga kami semua mendapat kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni al-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأوليائه ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتدى به إلى يوم الدين. All praise is due to Allah,
Lord of the worlds, Sustainer of the universe, and peace and blessings be upon his beloved messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam. I know, believe and declare that there is no God worthy of worship except you, O Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his prophet and messenger. Alhamdulillah, beliau mengawali nasihat dan tausiahnya pada malam ini dengan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dan menjaga jagat rayanya. Padanya berada seluruh kekuasaan dan pujian yang layak. Lalu saya bersaksi mengetahui percaya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Engkau ya Allah, dan bahawa Muhammad SAW adalah utusan dari utusanmu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajat Nabi kita tercinta Muhammad SAW, melindungi umatnya dari hal yang ia takuti, dan mengumpulkan kita semua di bawah panjinya pada hari kebangkitan nanti. Amin, Allahumma amin. My dear brothers in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala gave Muhammad sallallahu alayhi wasallam the finest attributes, the most beautiful qualities, and he provided him with miracles that proved indeed he was the prophet and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, sent as a message, as a mercy, but to whom? He was not just sent by Allah to a certain group of people. He was not just sent to the Arabs. Rather, he was sent as a mercy to all mankind, rahmatun lil alamin. Saudara-saudariku dalam Islam yang saya cintai dan saya kasihi, Allah telah memberikan Nabi Muhammad sebutan-sebutan yang paling baik, keutamaan yang paling indah, serta menyediakan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk dapat membuktikan bahawa memang ia adalah utusan dan Nabi Allah yang dikirim sebagai rahmat kepada siapa. Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya dikirim oleh Allah kepada kelompok tertentu daripada golongan manusia, tapi Sayyidina Muhammad tidak hanya diutus juga kepada bangsa Arab, akan tetapi ia diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. There is no doubt about the clarity and high station that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. He has honored him by joining his name in the adhan. He has honored him by joining his name in the iqamah. He has honored him by joining his name in the shahada. There is no doubt about the high station and honor of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tidak ada keraguan mengenai kejelasan akan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehormatan bagi Nabi Muhammad SAW dengan cara mencantumkan namanya di dalam lafal adzan yang merupakan panggilan untuk salat. Allah juga telah memberikan kehormatan bagi Nabi Muhammad SAW dengan mencantumkan namanya dalam lafal iqamat yang merupakan panggilan kedua untuk salat. Allah juga telah memberikan kehormatan bagi Nabi Muhammad dengan mencantumkan namanya dalam kalimat syahadah yang senantiasa kita katakan berulang-ulang dalam salat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan penghormatan bagi Nabi Muhammad dalam banyak kesempatan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala has confirmed the high station of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in the Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala says, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, which means, did we not exalt and glorify your name? Kitab suci Al-Quran telah menjelaskan kedudukan Nabi kita di sisi Allah. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syarah ayat keempat yang artinya warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. So during the blessed month of Rabi'ul Awwal,
let us renew our sincere love for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us renew our intentions to follow his blessed sunnah traditions. Let us renew our love for his Ahlul Bayt. Let us renew our intentions with following the way of the righteous Sahaba and the ulama as-salihin insyaallah. Jadi selama bulan Rabiul Awal yang berkah ini, marilah kita perbarui cinta kita yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita perbaharui niat kita untuk mengikuti tradisi sunnah beliau yang berkah. Marilah kita perbaharui cinta kita kepada keturunannya. Marilah kita perbaiki niat kita dengan mengikuti jalan dari para sahabat yang budiman dan para ulama yang saleh insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, which means, say, O Muhammad, in the bounty of God, that is Islam, and in his mercy, that is Muhammad sallallahu alayhi wasallam, in that bounty and mercy, let them rejoice. Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam surat Yunus ayat ke-58, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena dan dengan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. So to commemorate the actual birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is something that no one can disbelieve in. But what does it mean to celebrate the actual birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? It means to be happy with the arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Namun apakah makna dari memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Maknanya adalah kegembiraan atas kedatangan Rasulullah SAW. Maulid is not only about the birthplace or the birthday. Maulid refers to the actual birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And no Muslim in the world can say, I am not happy with the arrival of Rasulullah, because that is kufr. If you say I'm not happy that he came to this dunya, then you are not a Muslim. So in this context, my dear brothers, it is known by necessity in Islam to celebrate the Maulid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid bukan sekedar mengenai tempat dan hari lahir. Maulid juga berkenaan dengan lahirnya Rasulullah SAW itu sendiri. Dan tidak ada seorang Muslim pun di dunia ini yang bisa berkata aku tidak bahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW, karena ini berarti kafir. Jika ada mengatakan tidak bahagia dengan kelahiran beliau di dunia ini, maka anda bukanlah seorang Muslim. Jadi dalam konteks ini, di dalam Islam perlu memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I think we as a community have failed to introduce the beauty and true character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To who? To non-Muslims. We have failed to introduce him to non-Muslims. We failed to show them how he is a mercy to all of humanity. He is a mercy to Muslims and to non-Muslims. He is a mercy to women. He is a mercy to animals, to birds, to insects. He is a mercy for every single thing. He is rahmatun lil alamin. Menurut saya, sebagai kelompok masyarakat, kita telah gagal di dalam memperkenalkan keindahan dan karakter Rasulullah SAW yang sebenarnya kepada non-Muslim. Kita gagal memperlihatkan kepada mereka bahwa beliau merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia. Beliau merupakan rahmat bagi Muslim dan non-Muslim. Beliau merupakan rahmat bagi para wanita. Beliau merupakan rahmat bagi hewan dan burung, serangga, pepohonan. Beliau merupakan rahmat bagi setiap hal. Beliau adalah rahmatan lil alamin. If a sister in Islam was to know
that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam gave her the right to live. She would never say, I would not celebrate the birth of Rasulullah. Do you know what he did for women? If you study pre-Islamic history like Babylonian history and civilization, you will find that women did not have the right to live. Do you know if a man was to murder someone, then he had the right to do that to his wife? And instead of the accused man being punished, they would sentence his wife to death, and they had a right to do so. Jika seorang muslimah mengetahui bahwa Rasulullah SAW memberinya hak untuk hidup, dia tidak akan pernah mengatakan tidak akan memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Apakah Anda tahu tentang apa yang telah beliau lakukan untuk para wanita? Jika Anda mempelajari sejarah Islam seperti sejarah dan budaya Babilonia, maka Anda akan menemukan bahwa wanita tidak punya hak untuk hidup. Apakah Anda tahu bahwa bila seorang laki-laki membunuh seseorang, sebagai ganti tertuduh tersebut dihukum, mereka akan menghukum mati istrinya, dan mereka punya hak untuk itu. If you look into ancient Greek civilization, the woman was considered to be an evil being, a cause of evil and misfortune. If you then turn to the Roman civilization, if a man wanted to murder a woman, he had the legal right to do so. Legally, it was allowed and permissible for him to take the life of his wife, and no one will ever feel any concern about it. Jika Anda memperhatikan budaya Yunani kuno, maka wanita dianggap sebagai makhluk jahat, merupakan penyebab kejahatan dan nasib yang buruk. Kemudian jika Anda tengok kebudayaan Romawi kuno, jika seorang lelaki ingin membunuh seorang wanita, maka dia berhak membunuh istrinya. Secara hukum hal tersebut diperbolehkan, dan dia boleh menghilangkan nyawa istrinya, dan tidak ada seorang pun yang peduli tentang hal itu. In ancient Egyptian civilization, women were known to be as symbols of Satan, and in the Jahiliyyah times of Arab civilization, it was known that daughters were buried alive for no reason other than being female. But this was before Islam, my dear brothers. This was before the arrival of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kebudayaan Mesir kuno, wanita merupakan simbol daripada setan. Dan pada masa jahiliyah dalam kebudayaan Arab, diketahui bahwa anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup tanpa alasan, sehingga mereka tidak sempat tumbuh sebagai wanita dewasa. Saudara-saudariku, akan tetapi kebudayaan tersebut sebelum datangnya agama Islam, itu sebelum kedatangan yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So what did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do for women? He changed the values and misunderstanding of not only the Bedouin Arabs, but of all of humanity, and taught them that paradise lies at the feet of the mother, al-jannatu tahtu aqdamil ummahat. Jadi apakah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap para wanita? Beliau bukan hanya merubah nilai-nilai dan pandangan Arab Badui yang salah tersebut, melainkan juga pandangan yang salah dari semua manusia, dan mengajarkan kepada mereka bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. It is related in a hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever takes care of two girls until they reach adulthood, he and I will come together on the day of resurrection in paradise, and he interlaced his two fingers like this. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapapun yang merawat dua anak gadis hingga mencapai usia dewasa, dia dan saya akan datang bersama-sama pada hari kebangkitan. Di dalam surga beliau merapatkan dua jari beliau. Anyone who calls himself a Muslim will be happy, and being happy is for him to commemorate and acknowledge
the blessed birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if someone says, I am not even happy for that, then he is like Iblis. Setiap orang yang mengaku muslim akan bahagia, dan berbahagia atas beliau adalah dengan memperingati dan mengakui keberkahan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika seseorang berkata aku bahkan tidak senang dengan itu, maka dia seperti iblis. Ibn Kathir states in Al-Bidayah wa Nihaya, his book, that Iblis cried out 4 times. First, when Allah subhanahu wa ta'ala declared him as cursed. Second, when he was thrown out of heaven. And third, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was born. And fourth, when Al-Fatiha was revealed. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya bahwa iblis menjerit atau menangis dengan keras 4 kali. Pertama, saat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia sebagai makhluk yang terkutuk. Yang kedua, ketika dia diusir dari surganya Allah. Dan ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW terlahir. Dan yang keempat, ketika surat Al-Fatihah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. So do not be like Iblis, who cries out when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. Always attend majlis al-ilm and ta'aleem and learn your religion to an acceptable good level, so that we may have the foundation and the attitude to present the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to the world, so that we can earn the blessings for your dunya and for your akhirah insyaallah. Jadi janganlah seperti iblis yang menjerit ketika Nabi Muhammad SAW terlahir. Selalulah menghadiri majlis-majlis ta'lim dan pelajarilah agama Anda dengan baik, agar kita memiliki pondasi dan akhlak yang baik untuk memperkenalkan karakter Rasulullah SAW kepada dunia, bahwa inilah ajaran Rasulullah SAW, sehingga Anda mendapatkan rahmat di dunia dan rahmat di hari kiamat dan di hari akhirat insyaallah. Remember, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in a hadith, you will be with the one who you love on the day of judgment. So we love you, Ya Rasulullah. We love you, Ya Habib Allah. We love you, Ya Sahib al-Shafa'ah. We love you more than our mothers and our fathers, Ya Rasulullah. We love you more than our children, our own self, Ya Habib Allah. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda pada suatu hadis, Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai di hari kiamat. Jadi kami mencintaimu wahai Rasulullah, kami mencintaimu ya Habibullah, kami mencintaimu ya Sahib Syafa'ah, kami mencintaimu lebih dari mencintai ibu dan ayah kami sendiri, kami mencintaimu lebih dari anak-anak kami dan dari diri kami sendiri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أنا مسرور جدا أنني أتيت اليوم لأرى وجوهكم المنورة. Alhamdulillah, beliau bersyukur kepada Allah di mana malam ini beliau mengatakan sangat bergembira ketika mana Allah menakdir malam ini mata beliau menyaksikan Anda semua di majelis ini. وأتمنى أن تكونوا إن شاء الله داعية لله تعالى وجنود الحبيب علوي. Dan saya berharap dan bermunajat kepada Allah, semoga bisa menjadi tentaranya Al-Fakir. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'aana faghfir Allahumma lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف.
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah kembali menakdir kepada kita semua bertatap muka, berjumpa dan berkumpul di dalam rutinitas majlis malam Kamis yang kita harap dan selalu kita bermunajat. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita dengar dan kita pelajari menjadi lampu pelita yang meniti di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menjaga hidayah tersebut di dalam keseharian kita sampai ayat di akhir kandung badan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini mungkin kita tidak membuka kitab atau kita tidak membahas pelajaran hadis Nurul Iman yang tadinya akan kita bahas. Tapi malam ini kita sudah mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh dua tamu kita. Yang pertama dari Habib Ali bin Jindan, beliau salah satu cucu daripada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, salah seorang alim wali min awliyaillah, di mana beliau tadi mengajarkan kepada kita memanfaatkan nikmat anugerah mata yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa bukan hanya memandang ayah dan ibu kita saja, tapi kita memanfaatkan dengan mata ini memandang wajah orang-orang yang saleh, wajah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Tanqih Qaul al-Hadits disebutkan suatu riwayat hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, wa nadharuka ila wajil alimi khairun min ibadati sanah. Kau pandang wajahnya orang alim secara global, siapapun dia, dengan pandangan hormat, dengan pandangan cinta, dengan pandangan mahabbah, Allah ganjar pahala untukmu laksana ibadah 1 tahun. Bagaimana jikalau kita memandang wajahnya Rasulullah SAW? Bagaimana jikalau dalam tidur kita bermimpi memandang wajahnya Rasulullah? Lalu ketika di haumil mahsyar nanti Allah takdir kita memandang wajahnya Rasulullah. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, tidak heran kalaulah ada orang-orang yang cinta kepada orang alim sampai dia pasang foto-fotonya, dia taruh wajah-wajah tersebut di dinding-dinding rumah mereka. Karena modal cinta kepada mereka, mereka letakkan wajah orang-orang alim tersebut di dalam gambar dan foto-foto di rumah-rumah mereka. Betul? Betul. Mengapa demikian? Karena berbeda. Sebagaimana tidak sama antara surga dan neraka. Hal yastawi ashabul nari ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Apakah sama kata Allah surga sama neraka? Tentu beda. Surga tempat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Tidak sama surga sama neraka. Demikian juga wajah orang soleh tidak sama dengan wajah pendosa. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, kira-kira kalau kita pajang fotonya orang yang meninggal dunia di rumah kita, yang meninggal nih nggak usah jauh-jauh, teman kita, tiap hari kumpul bareng sama kita, nauzubillah min zalik, kecelakaan, kita foto, fotonya pajang di kamar kita, kira-kira bisa tidur apa kagak? Ini nggak usah pakai dalil, pakai logika. Kita pajang fotonya di kamar kita, kira-kira bisa tidur apa kagak? Kan teman kita tiap hari kumpul sama kita, ya. Kita pajang tuh foto, ya, anak kita sawan.
Tahu sawan? Nggak ada tuh di kamus. Ya, nggak ada tuh dalam bahasa Syekh Sami Najmuddin tadi tuh nggak ada tuh sawan. Ya, bagus Anda nggak disuruh ngertiin bahasa Inggris. Beliau ini emang baik bener, tahu kalau kita orang bodoh. Ya, coba kalau tadi dia kagak kasih handphone, ya anak karang-karang sendiri itu arti. Ya, tuh. Tapi begitu beliau ngajarin biar aneh dilihat sama orang pinter. Makanya udah dikarang sendiri. Ya, kalau antum jadi penerjemah begitu, insya Allah siang malam antum bakal bisa. Amin. Ya, begitu saudara. Ya, jadi kita ambil hikmah nih. Pelajaran yang selanjutnya saudara dari Syekh Rami Najmuddin. Rami Najmuddin. Beliau ini keluar dari Australia bukan hanya ke Indonesia. Beliau pergi ke Malaysia, ke beberapa penjuru dunia, semata-mata dengan tujuan menyebarkan risalah rindu cinta kepada Nabi Muhammad. Saudara, bisa kita bayangkan, ada orang keluar dari rumahnya hanya untuk cari duit. Dia pergi ke kanan ke kiri, dari barat ke timur, hanya untuk refreshing, hanya untuk kegembiraan hatinya. Lalu tiba-tiba ada orang keluar dari rumahnya, meninggalkan istri anaknya, orang-orang yang dia cintai, hanya untuk menyebarkan Islam. Subhanallah. Dengan bermodal apa yang sudah dia catat. Intinya dia ingin menyebarkan risalah dakwahnya Rasulullah SAW. Dia tidak tahu harus dakwah di mana. Dia tidak tahu harus bertablik di mana. Dia tidak tahu apakah ada orang sambut dia, ataukah orang menghormati, atau orang menerimanya. Tidak tahu harus tidur di mana. Tapi karena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya sampai di majelis kita malam ini. Betapa mulianya niat dan tujuan seseorang semacam itu. Bagaimana saudara jikalau antum ini mengaji kitab kuning, fikih antum pelajari, tajwid antum kuasai, ilmu hadis antum perdalam, ilmu tasawuf selalu antum dengar dan antum catat. Tinggal semangat juang untuk menyebarkan agama Islam yang kita minta semoga Allah berikan kekuatan itu semua. Artinya dakwah itu tidak harus dimiliki oleh orang yang harus bersorban, atau harus orang berjubah, atau orang yang memiliki keturunan, atau dia seorang bangsawan, atau menunggu ada undangan yang datang kepadanya, atau dia menanti ada orang yang ingin menyanjung-nyanjung dirinya. La wallah. Dakwah itu milik siapapun. Kalau dia laki kepada golongannya, kalau dia perempuan kepada golongannya, dengan keterbatasannya masing-masing. Allah tidak memandang itu semua. Yang Allah pandang hanyalah niat dan ketulusan hatinya. Ana selalu berharap, berdoa, mudah-mudahan antum menjadi manusia-manusia pembela dakwahnya Rasulullah. Dimanapun antum berpijak, menjadi manusia pembawa dan penebar rahmat dan manfaat, sehingga Allah ridho kepada antum semua. Nabi pun ridho dan cinta kepada antum semua. Dan jikalau hal tersebut sampai kepada antum, jangan pernah bangga diri. Jangan pernah merasa diri anda seorang da'i. Jangan pernah merasa diri anda seorang mubalik. Jangan pernah merasa diri anda orang yang terhormat. Semakin anda hebat, semakin anda merendah, maka anda akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata harapan itu telah pupus karena keterbatasan umur atau waktu atau kesibukan, jangan pernah berhenti berdoa agar anak, putra, putri dan cucu-cucu anda menjadi manusia penebar dakwahnya Rasulullah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat itu kepada kita semua, baik laki maupun perempuan. Doakan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi manusia-manusia manfaat, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Saudara, siapa sih orang yang paling dicinta sama Allah? Orang yang paling dicinta sama Allah orang kaya? Bukan.
Dia ada bintang di pundaknya, bukan. Orang yang paling dicintai oleh Allah siapa? Presiden, bukan. Menteri, bukan. Ustadz, bukan. Habib, bukan. Yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, ahabbun nas ilallah anfa'ahum li'iyalih. Orang yang hidupnya paling manfaat buat orang lain, itu orang paling dicinta sama Allah. Ada orang dengan duitnya manfaat buat orang lain, dia dicinta sama Allah. Ada orang dengan ilmunya, dia kasih manfaat kepada orang lain, dia dicinta sama Allah walaupun ilmunya pas-pasan. Ada orang dengan kekuatannya bisa menolong orang lain, orang itu paling dicintai oleh Allah. Bagaimana jika seseorang kumpul, duit dia punya, harta dia ada, ilmu dia kuasai, lalu menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain, zahir batin. Zahir dengan ilmunya, dengan duitnya, dengan hartanya, dengan kedudukannya. Batin dengan doanya, tiap hari yang dia doain untuk orang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma majbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allah manggil umat Sayyidina Muhammad. Sehingga saudara, dalam kitab disebutkan, dalam kitab Nasaihul Ibad yang kita pelajari, kalau orang istiqomah baca doa untuk umatnya Nabi Muhammad, dengan doa itu tuh, Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, Allah marham umat Sayyidina Muhammad, Allah majbur umat Sayyidina Muhammad, Allah marham umat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allah maghfir li umat Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allah majbur umat Sayyidina Muhammad farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah jamin meninggalnya husnul khatimah. Jadi orang yang paling manfaat zahir batin dirinya itu untuk orang lain, itu orang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang dicinta sama Allah. Kita ngemis, kita berdoa, munajat, minta sama Allah. Malam ini mudah Allah kabulkan doa kita, menjadi orang-orang yang manfaat. Gulu jami'an ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha menguasai, yang maha lembut, yang maha rahman, yang maha rahim. Di malam ini kami mengemis ya Allah kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami, dosa putra putri kami, dosa kakak dan adik kami, dosa tetangga kami, dosa orang-orang yang kami cintai, dosa guru-guru kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang penuh cahaya, berikan kepada kami hidayahmu. Hanya engkau tujuan kami ya Allah, ya Allah. Jadikan orang yang mendengar suara ini dimanapun berada menjadi orang-orang yang dipilih dan ditakdir menjadi manusia manfaat ya Allah. Ilmunya mendatangkan manfaat untuk orang lain, hartanya bermanfaat bagi fuqara wal masakin, kedudukannya bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya, menjadi orang bermanfaat untuk ayah dan ibunya, menjadi orang bermanfaat untuk jadi kepala rumah tangganya, menjadi orang yang bermanfaat untuk tetangga-tetangganya, menjadi orang manfaat di kampungnya, menjadi orang manfaat di keluarganya, menjadi orang manfaat untuk kakak dan adiknya, menjadi orang manfaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami dan mereka semua pembela dakwahnya Rasulullah.
dengan keterbatasan apa-apa yang kami miliki ya Allah. Hanya kepadamu kami mengeluh dan bermunajat. Hanya kepadamu kami mengemis dan meminta pertolongan ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami bisa melawan hawa nafsu kami ya Allah. Lindungi mata ini dari dosa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami pandang wajahnya orang alim, lalu kami pandang juga orang-orang yang tidak kau ridhai ya Allah. Kami dapat manfaat, dapat pahala melalui mata kanan dan kiri ini. Dengan mata ini kami memandang wajah ayah dan ibu kami. Kami memandang wajahnya orang-orang saleh. Ya Allah, ampuni jikalau mata ini kami gunakan untuk memandang dosa dan maksiat yang tidak kau ridhai siang dan malam. Ya Allah, harapan demi harapan kami ingin memandang wajahnya Rasulullah, tapi kami gunakan mata ini untuk bermaksiat. Kami gunakan tangan ini untuk bermaksiat. Kami gunakan kaki ini untuk bermaksiat. Kami gunakan hati ini untuk berbuat maksiat. Ya Allah, kepadamu kami mengeluh ya Allah. Ampuni ya Allah dosa anggota badan ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami bisa mengikuti akhlak Rasulullah, perbuatan tingkah laku Rasulullah. Ya Allah, jadikan ilmu yang selalu kami dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan ketenangan untuk rumah tangga kami ya Allah. Ketenangan untuk istri, suami dan putra-putri kami. Ketenangan bagi ayah dan ibu kami. Ya Allah, lapangkan dada kami dan mereka semua. Ya Allah, mulut yang sedang memanggil namamu, yang kau takdir menyebut namamu, ya Allah, jangan kau bangunkan kami dan mereka dari perkumpulan ini, melainkan telah kau lebur dosa-dosa kami. Ya Allah, mudahkanlah rizki mereka orang yang hadir di majlis ini, baik laki maupun perempuan, maupun orang yang mendengar suara ini. Ya Allah, limpahkanlah rizki yang halal dan barakah. Ya Allah, kami tundukkan hati ini bermunajat kepadamu untuk segala hajat dan kebutuhan mereka yang kami sandarkan di malam ini kepadamu. Kabulkan hajat mereka ya Allah. Limpahkanlah rizki mereka menjadi rizki yang halal dan barakah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahmanu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nastaghfirullahal azim min jami'il ma'asi wa dhunub. Tubna ila Allah, tubna ila Allah, tubna ila Allah min jami'il ma'asi wa dhunub, saghiriha wa kabiriha, zahiran wa batina, birahmatika ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين،
فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاح والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد قص صحبه والحمد لله في البدع والتناهي. يا البعلوي شفاعة يا البعلوي شفاعة يا البعلوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم أهل الولاية كل حاجة تنقضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها بهم وبآلهم يعجل بالنصر وبالفرج صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.